Assalamualaikum and hi everyone. So now we move to chapter 5, cellular respiration and fermentation. And under this chapter, there are two subtopics. Okay, the first one is about the aerobic respiration, 5.1, and 5.2, fermentation and its application. Okay, so now we'll learn first about the aerobic respiration. And under aerobic respiration, we are going to discuss about the glycolysis, the Krebs cycle, and the oxidative phosphorylation. Okay, so uh, the role of respiration actually is to release the energy stored in glucose and other organic compound, and we convert this energy to produce the ATP. So the fuel for cellular respiration in living organism is actually from our food. Okay, because in our food have contain the carbohydrates, fats, and protein. Okay, especially fat. Fat are excellent energy source because they contain the rich hydrogen. Okay, and from the oxidation reduction reaction, it will release the energy. So under aerobic respiration, actually there are 4 metabolic stages in aerobic respiration. Okay, the first one is the glycolysis. We call it as glycolysis, and it happens in the cytoplasm. Okay, the second one is the link reaction. Okay, link reaction or the pyruvate oxidation. So here the second one, okay, pyruvate oxidation ataupun kat sini adalah link reaction ya. Okay, the second stages in the aerobic respiration, link reaction, and it occur in the mitochondrial matrix. Okay, the third stages is the Krebs cycle or citric acid cycle. So this one, the third one, citric acid cycle, is actually the Krebs cycle. Okay, this one is the Krebs cycle. Okay, also known as the Krebs cycle. Okay, and it also occur in the mitochondrial matrix. And the last one is the oxidative phosphorylation. Okay, the 4 stages oxidative phosphorylation. In the oxidative phosphorylation, we are going to discuss about the electron transport chain and chemiosmosis. And this stage occur in the inner mitochondrial membrane. Okay, in the inner mitochondrial membrane or cristae. Okay, for the first stages, okay, glycolysis, this process not needed the oxygen. Okay, so oxygen dia tak perlukan oxygen lah. Okay, tanpa ataupun without the oxygen, okay, without the oxygen proses ni still boleh berlaku So the oxygen requirement is not needed in the glycolysis, but for the step or stages, the second stages, link reaction, third stages, Krebs cycle, and the fourth stages, oxidative phosphorylation, needed the oxygen lah. Oxygen is needed in these stages. Okay. And ATP, the energy in the form of ATP that produced from the cellular respiration can be synthesized in 2 ways. Okay, so in this kita akan discuss ni, okay, dalam this chapter cellular respiration. So ATP can be synthesized in 2 ways. The first one is by the substrate level phosphorylation. Okay, the first way is from the substrate level phosphorylation, meaning a phosphate in the substrate level phosphorylation ni maksudnya a phosphate group is transferred directly from a phosphorylated compound to ADP to form the ATP. Okay,
So kat sini maksudnya ATP yang terhasil itu adalah secara directly daripada phosphate from the substrate. Okay, so phosphate daripada substrate ni dia akan combine dengan ADP untuk form the ATP. So directly, phosphate group is transferred directly from a phosphorylated compound. Okay, the second ways adalah secara oxidative phosphorylation. Maksud kat sini, energy is released during transfer of electron used to bind inorganic phosphate. Okay, inorganic phosphate to ADP to form ATP. Okay, so kat sini ada dalam proses electron transport chain nanti kita akan discuss ada energi yang terbebas dalam proses ETC ni, dalam ETC electron transport chain ni ada energi yang terbebas dan energi ni digunakan untuk bind inorganic phosphate to ADP to form ATP. Okay, so ini adalah dua cara bagaimana ATP can be synthesized. Selain daripada dalam fotosintesis, nanti chapter seterusnya adalah fotosintesis. Boleh juga menghasilkan ATP, tapi itu berlaku dalam tumbuhan lah. Okay, ATP yang terhasil adalah secara photophosphorylation. So untuk kita, okay, human, okay, by cellular respiration, ATP can be synthesized. Okay, pertama secara substrate level phosphorylation dan yang kedua adalah secara oxidative phosphorylation. Okay, so kita akan lihat the first stage of glucose breakdown. Okay, the first stage in the cellular respiration iaitu glycolysis. Okay, so actually the carbohydrate are the major energy source in organism, and glucose is the most important carbohydrate which is used as a substrate for oxidation. Okay, so in the glycolysis step, glucose 6 carbon sugar. Okay, so dia kat sini yang the green, okay, one ni adalah carbon actually, so dia ada 6 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah 6 carbon, menunjukkan 6 carbon sugar. Okay, so dia akan split glucose 6 carbon sugar ni is split into 2 molecules of pyruvate 3 carbon. So bersama ini menunjukkan ada 3 carbon. Okay, 3 carbon molecule. Okay, so this one another 3 carbon molecule. So ada 2 molecule of pyruvate lah. Okay, daripada proses glycolysis dia akan break down glucose 6 carbon sugar. Okay, 1 molecule of glucose to 2 molecule of pyruvate. Okay, 2 molecule of pyruvate, 3 carbon sugar. So this process occurs in both aerobic and anaerobic respiration. Therefore, it can occur with or without the oxygen. And the necessary enzymes for glycolysis are found in cytoplasm. Okay, so that's why this process glycolysis occurs in cell cytoplasm or cytosol. And the breakdown of one molecule of glucose by the enzymes ni, dia akan releasekan the energy selain daripada 2 molecule of pyruvate. Okay, so dia akan releasekan the energy. Okay, so the energy in the form of ATP. So ada 2 ATP yang terhasil dalam proses glycolysis ni. Selain daripada 2 ada juga 2 NADH. Okay, di mana nanti NADH ni dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria untuk menjalankan proses seterusnya lah. So ni dia akan dibawa masuk, okay, masuk ke dalam mitokondria. Okay, pada bahagian inner membrane of mitochondria pada cristae, iaitu untuk dijalankan electron transport chain. Okay, so ini secara overview-nya lah untuk stage ataupun stage yang pertama iaitu glycolysis, stage pertama dalam cellular respiration ni.
Okay, so there are 10 steps in glycolysis, okay, to show you how the glucose 6-carbon sugar is split into 2 molecules of pyruvate 3-carbon sugar. So we start with the first step. Okay, so in the first step, the process is the phosphorylation. Okay, in the first step, the phosphorylation meaning that the glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate. Okay, so phosphorylated maksudnya berlakunya transferring of phosphate, and the phosphate comes from the ATP. Okay, so dalam proses ni ATP is dia kata hydrolyze. Okay, so ATP is hydrolyzed, okay, into ADP and P. Okay, di mana fosfatenya tu, okay, di mana fosfatenya akan bergabung dengan glukos, okay, pada carbon number 6. So kalian lihat dia the phosphate ni dia bind pada carbon number 6 of glucose. Okay, so terbentuklah glucose 6-phosphate. Okay, so dalam step yang pertama ni, hexokinase adalah enzim yang digunakan untuk transfer a phosphate group, okay, from ATP ni to glucose. So it's making the glucose more chemically reactive. So now glucose 6-phosphate ni dia jadi lebih reaktif, okay, chemically reactive. Now kalau compare dengan glucose lah. Okay. Okay, seterusnya step yang kedua diikuti dengan proses isomerization. Okay, isomerization maksudnya glucose 6-phosphate, okay, is rearranged, okay, to become the isomer fructose 6-phosphate. Okay, so just change daripada glucose to the fructose, iaitu isomernya. Itu adalah proses yang kedua, iaitu isomerization. Okay, step yang ketiga sekali lagi berlakunya proses phosphorylation. Okay, di mana fructose 6-phosphate is phosphorylated to fructose 1,6-bisphosphate. Okay, so sekali lagi di sini ini adalah ATP yang kedua. So another ATP is used to transfer a phosphate group, okay, to the fructose 6-phosphate. Okay, so ATP ni dia hydrolyze, okay, hydrolyze to form ADP and the phosphate, and phosphate-nya akan bind pada carbon number 1, okay, the phosphate. Okay, so sebelum ni dah ada pada carbon number 6, okay, iaitu fructose 6-phosphate. So now another phosphate bind pada carbon number 1, so membentuk fructose 1,6-bisphosphate. So untuk step yang ketiga ni, enzim phosphofructokinase, okay, is used to transfer a phosphate group, okay, from ATP to the opposite end of sugar. So to the opposite end kat sini pada carbon number 1 lah. Okay, so ini adalah step yang ketiga. Dan untuk fructose 1,6-bisphosphate, dia akan menjadi lebih reaktif lah, becomes more reactive now. Okay, because dia ada 2 phosphate, so dia jadi more reactive. Okay, step yang keempat. Okay, step yang keempat adalah proses splitting of 6-carbon sugar. Okay, splitting ataupun cleavage. Okay, di mana fructose 1,6-bisphosphate is split into 2 molecules 3 carbon. Okay, sekali lihat kat sini ada 1, 2, 3. So ini menunjuk 3 carbon lah, menunjuk 3 carbon. So fructose 1,6-bisphosphate split into 2 molecules 3 carbon, which are dihydroxyacetone phosphate, DHAP,
And satu lagi adalah glyceraldehyde 3-phosphate or G3P. Okay, G3P or PGAL. Okay, itu adalah dia punya short form dia. Okay, step yang kelima adalah proses isomerization, di mana DHAP ataupun dihydroxyacetone phosphate dia akan rearrange untuk membentuk G3P juga ataupun glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so now nanti molekul G3P ni akan ada dua molekul lah. Okay, dua molecules of G3P. Okay, daripada step yang kelima disebabkan oleh DHAP akan rearrange untuk membentuk G3P. So that's why bilangan G3P yang terhasil adalah sebanyak dua molekul. Okay, daripada satu molekul of glucose. Okay. Okey, proses yang keenam adalah proses oxidation and phosphorylation. Okey, oxidation di sini bermaksud adalah setiap each G3P ni dia akan oxidize. Maksud oxidize adalah dia akan removekan dia punya 2 hydrogen atom. Okey, each G3P remove 2 hydrogen atom, and then NAD+ akan accept each NAD+ ni akan accept the 2 hydrogen atom tadi. So NAD+ then reduce to NADH plus H+. Okay. So because of it involve the two molecules, so that's why ada dua molekul NADH lah yang terbentuk di sini kan. Okay. Seterusnya adalah proses selain daripada oxidation berlaku juga proses phosphorylation. Okay, maksud phosphorylation adalah proses transferring of phosphate. So di sini phosphate proses transferring ni phosphate ni adalah daripada inorganic phosphate. Okay, so ini adalah PI lah sebenarnya dia jatuh sini. So dia adalah inorganic phosphate, di mana inorganic phosphate ni akan combine dengan G3P, each G3P, okay, untuk membentuk to form 1,3-bisphosphoglycerate. Okay, so 1,3-bisphosphoglycerate pun ada dua molekul lah. Okay. Okay, step yang ketujuh adalah proses substrate level phosphorylation, di mana di sini akan terbentuknya ATP, berlakunya ATP production. Okay, so each 1,3-bisphosphoglycerate ni dia akan transfer phosphate. Okay, phosphate pada carbon number 1 dia akan transfer to ADP. Okay, to form ATP. Okay, so because ini melibatkan dua molekul 1,3-bisphosphoglycerate, so ATP terbentuk adalah dua molekul ATP. Okay, then 1,3-bisphosphoglycerate is then convert to 3-phosphoglycerate. Okay, sebab phosphate pada carbon number 1 dia dah tak ada kan, so hanya ada pada carbon number 3. So the molekul yang terbentuk adalah tinggal 3-phosphoglycerate sajalah. Okay. Seterusnya diikuti dengan proses isomerization. Okay. Proses isomerization adalah proses rearrangement of the 3-phosphoglycerate to form ataupun to convert to 2-phosphoglycerate. Okay, just berlakunya translocation of the phosphate daripada carbon number so kat sini carbon number 3. Okay, carbon number 3 dia bergerak pergi kepada carbon number 2. Okay, ni 3 so carbon number 3 dia pergi kepada carbon number 2. Okay, itu adalah proses isomerization. Untuk step yang ke-9 adalah proses removal of water, di mana a molecule of water is removed. Okay, tapi di sini sebab dia melibatkan dua molekul 2-phosphoglycerate, so 2 molecule of water lah
is removed from 2 molecule of 2 phosphoglycerate to become 2 molecule phosphoenol pyruvate ataupun PEP. Okay. Dan step yang terakhir adalah proses sekali lagi substrate level phosphorylation, di mana terbentuknya ATP di sini ya, ATP production berlaku. Okay. Untuk step yang terakhir ni 2 molecule of phosphoenol pyruvate 2 molekul PEP ni, okay, each PEP akan transfer satu phosphate group dia kepada ADP and to form ATP lah. So di sini disebabkan saya tulis 2 molekul, sepatutnya ada 2 ADP dan 2 ATP ya. So tinggal. So 2 ATP terbentuk di sini, dan phosphoenol pyruvate ni is then converted to 2 molecule of pyruvate. Okay. Okay, so kita lihat balik lah, ini summary of glycolysis. So the important step of reaction dia adalah yang pertama, reaction pertama adalah the conversion of glucose kepada glucose 6 phosphate, di mana kalian lihat kat sini berlakunya investment, okay, di mana dia gunakan satu ATP. Okay, dia invest satu ATP. Okey, begitu juga pada step yang seterusnya, iaitu fructose 6 phosphate convert to fructose 1,6 bisphosphate, satu lagi ATP digunakan. Okey. So saya simpulkan kat sini untuk step dua step awal ya, number 1 dengan number 2 ni adalah proses di mana ini adalah fasa di mana berlakunya energy investment phase. Okay, saya gunakan, okay, this one adalah proses energy investment. Okay, investment, pelaburan lah kan, investment. Okay, fasa di mana dia menggunakan ATP. Okay, itu maksud investment the energy. So ada 2 ATP digunakan di sini. Okey. Seterusnya dalam glycolysis juga, selain daripada ATP, ada 2 NADH yang terhasil, iaitu pada step the conversion of 2 molecule of G3P into 2 molecule of 1,3 bisphosphoglycerate. Okey, ada 2 NADH yang terhasil Okey. Seterusnya adalah step di mana berlakunya proses, okay, nombor 4 dengan 5 ini, okay, ini sebagai phase di mana energy payoff tu berlaku. Okay, dia nak bayar balik, okay, energy yang telah diinvest pada phase yang awal tadi kan, energy investment phase. So yang this one adalah energy payoff. Okay, dia ganti balik ATP yang dia dah gunakan sebelum ni Okay, so ATP terhasil pada step conversion of 2 molecule of 1,3 bisphosphoglycerate into 2 molecule of 3 phosphoglycerate. So kat sini ada 2 molekul ATP yang terhasil. Okay, begitu juga pada step di mana berlakunya conversion of 2 molecule of phosphoenol pyruvate PEP, okay, convert to 2 molecule of pyruvate. Ini step yang terakhir. Okay, sekali lagi berlakunya ATP production, okay, dihasilkan 2 lagi ATP. So dalam step ni ada 4 ATP. So ini sebagai energy payoff phase, di mana 4 ATP ni dia akan tolak dengan energi yang telah digunakan pada peringkat awal berlaku energy investment di sini ada 2. Okay, so the net yield of ATP secara yang terhasil secara substrate level phosphorylation adalah sebanyak 2 ATP. Itu adalah net yield of ATP. Okay,
dua NADH yang terhasil dalam dalam di stage glycolysis ni ada dua NADH ni. Dua NADH ni akan dibawa ke dalam electron transport chain lah. Itu yang berlaku dalam mitochondria. Pada inner membrane of mitochondria lah. Ini ETC untuk next ETC. So for the conclusion untuk glycolysis ni, for each molecule of glucose ni, each molecule of glucose at the end of the glycolysis process ni, dia akan produce 2 molecule of pyruvate, 2 molecule of NADH and 2 net yield of ATP lah, 2 molecule of ATP. And seterusnya pyruvate ni dia depends kepada apa yang berlaku pada pyruvate ni adalah depends kepada oxygen availability sama ada oxygen ada atau tidak lah. Kalau oxygen present, so dia akan jalankan proses link reaction lah. Manakala kalau tak ada oksigen absent, so dia akan lalu satu proses lain lah, dipanggil fermentation pathway. Fermentation pathway. So in the presence of oxygen, pyruvate so the pyruvate 3 carbon ni dia akan undergoes oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. So maksud kat sini ada 2 proses, iaitu proses oxidation and decarboxylation. So each pyruvate dia akan release 2 hydrogen atom, 2 NAD plus to form NADH plus H plus. So ini adalah proses oxidation. So kalau lihat kat sini yang number 2, ini adalah proses oxidation lah. Sebab tadi kan saya sebut dia jalankan proses oxidative decarboxylation. So oxidative ini maksudnya proses oxidation. Oxidation maksudnya each pyruvate dia akan release 2 hydrogen atom, 2 NAD plus, to form NADH plus H plus. Manakala proses decarboxylation adalah proses removal of carbon dioxide from pyruvate, resulting a 2 carbon molecule acetyl group. Dia akan hasilkan acetyl group. Then acetyl group ni dia akan combine dengan coenzyme A to form acetyl-CoA. So kat sini because kita ada 2 molekul of pyruvate, so acetyl-CoA yang terbentuk ada 2 molekul jugalah. Ini dalam proses link reaction ataupun pyruvate oxidation sekiranya ada oksigen. Kalau tak ada oksigen, dia akan pergi kepada another pathway yang kita panggil fermentation pathway. So dalam proses link reaction ni, the important step of reaction dia adalah melibatkan proses the conversion of 2 pyruvate untuk membentuk 2 molekul of pyruvate kepada 2 molekul of acetyl-CoA dan terhasilnya 2 molekul NADH. Di mana nanti 2 molekul NADH ni akan dibawa masuk ke dalam, akan menjadi proses electron transport chain lah, akan melalui electron transport chain untuk menghasilkan ATP juga. So ni ada 2 NADH juga.